Hai semua. So selamat datang ke On My Mind Podcast. So di mana kita akan kongsikan cerita sebenar, heart to heart talk, cerita yang mungkin orang lain tak pernah cerita yang Madiha personally selalu harap Mada tahu lagi awal. So topik minggu ni ialah topik berat badan dan penampilan diri. Sebab dulu Mada selalu sangat rasa insecure, selalu rasa tak confident, selalu rasa tak yakin lah dengan penampilan diri. So that's why Mada nak buat sharing macam ni supaya kita boleh bantu orang kat luar sana untuk dapatkan nasihat ataupun boleh relate something to relate to. Dan minggu ni Mada tak kesorangan, kita ada someone special, someone yang sangat penting dalam hidup Madiha. So dulu Mada kenal Nadia Hussein, Mada kenal Nat waktu dekat UK. So kita pernah duduk sekali kan Nat 3 tahun dan melalui Nat dengan Mariam datang daripada background yang sangat berbeza. So kita ada different background tapi kita melalui Onat dan Ranjau waktu kita dekat UK. And dari Nat juga Maria belajar banyak benda. Banyak benda yang one day Maria harap Maria boleh share. Dan Nat sekarang, hari tu Nat dia adalah salah seorang buat fellowship kan Nat bersama dengan Teach for Malaysia. And then sekarang Nat adalah program fellowship, and Nat sekarang tengah ada training specialist bawah Teach for Malaysia. Masih lagi berkhidmat untuk kita punya community. So Nat, topik minggu ni adalah topik berat badan dan penampilan diri. So are you okay with that? Are you comfortable untuk share pasal topik ni? Sebab Maya rasa macam topik ni sangat sensitif dan sangat, walaupun orang banyak cakap pasal topik ni, tapi tak banyak orang yang betul-betul jujur dengan apa yang diorang rasa. Hello? Betul tak Nat? Excited lah, I would say. Sangat rasa. Okay. Sikit. Tak apa. It's alright. Okay. Nat boleh dengar suara Madi? Boleh. Madi boleh dengar ke? Boleh dengar suara Madi. Okay, so maybe Nat boleh share balik tadi sebab Madi terputus. Oh, okay. So Nat baru just cakap yang macam hari ni rasa slightly nervous tapi sangat excited untuk nak share dengan audience kita lah. Semoga benda ni dapat membawa manfaat kepada siapa-siapa yang mendengar. And exactly what you said, I resonate. I wish orang share pasal topik-topik ni masa kita growing up so that we had someone to look or to. Betul. Sebab tahu tak Nat percaya tak? Mada pernah baca satu statistik ni, dia cakap, Mada tak ingat source dia mana satu, tapi ada orang cakap, dia buat kajian yang 97% perempuan, 90% perempuan dia akan rasa diri dia gemuk walaupun dia sebenarnya tak gemuk. Can you believe it? Maksudnya majoriti perempuan memang dia akan ada masalah kat bahagian tu. Dia akan rasa diri dia gemuk, dia rasa diri dia tak perfect. Tapi hanya minoriti sahaja yang okey. Setuju tak Nat dengan statement tu? 97% 90%. Lebih kurang lah, tak ingat dia punya statistik. So memang the content rasa macam memang tinggi lah, like kalau dengar memang benda tu sesuatu isu tapi tak tahulah setinggi like 90 to 97%. So wow, okay, banyak nak kena proses kat situ. But yeah, I would agree sebab women and insecurities come side by side, right? So macam sedih lah, tapi at the same time definitely hopefully benda-benda platform macam ni it helps shares, dia bantu wanita. Betul. Dan Madi pernah baca juga satu benda ni, and Madi percaya benda tu sebab Madi pernah tanya beberapa orang dan betul jadi kat diri Madi sendiri. Kalau orang ejek kita, kalau tak kisahlah lelaki ke perempuan tapi dia ejek perempuan, cakap yang
gemuk ke anything yang remarks pasal kita punya penampilan memang makin dalam. Do you agree with that? Setuju tak? Yes, Setuju kan? setuju. Sangat-sangat. Walaupun luaran kita akan cakap kita akan macam brush it off, kita akan macam okay je kita akan senyum, tapi sebenarnya dalam tu makan dululah at least. Mungkin sekarang ni bila kita makin dewasa kita macam I believe that the more you love yourself, the more you are immune untuk daripada orang punya remarks. Tapi kalau kita waktu muda-muda dulu, kita tak tahu pasal benda-benda macam ni. So kita akan sangat memang kena hiris dalam. Dia akan buat kita termakan benda tu dan kita akan terfikir-fikir, kan? So Nat, boleh tak Nat share sikit? Sebab kita punya konsep dia real story. So dia tak main level share. Dia nak kena level yang deep. Wow. So Nat, scary Okay. Scary. Scary tau. Okay, sebab Mari pun tak pernah share betul-betul. Mari tak pernah betul-betul keluar dekat public and share, okay, ni struggle Madi when it comes to penampilan diri. Kalau ada pun memang surface je. So Nat, cuba Nat share sikit. Ada tak momen dalam hidup Nat, maybe 5 tahun atau 10 tahun yang lepas, yang Nat struggle gila, any particular moment yang betul-betul rasa sangat affected dengan penampilan diri? Pernah tak Nat? Pernah tu confirm Macam Maria pun ada banyak cerita yang but the floor is for you. Okay, thank you Madi sebab kasih this floor here. Just like thinking, okay, where do I start? Sebab banyak sangat cerita ni. Okay, maybe we can start with macam, I feel like one of the I feel like one of the starts pasal body image adalah since primary school actually for me lah. Sebab Nat membesar, Nat sangat comel, sangat chubby. Jadi darjah 1, darjah 2, darjah 3, I keep on growing. And then masa tu Nat membesar sampai, bayangkan darjah 5, berat Nat 60 lebih. So memang chubby sangat-sangat. So memang obese at that time. And then boleh remember yang ada kawan-kawan Nat memang macam akan at that time akan macam say like, oh, there's that girl who's fat at that time kan, that's the word. So macam fat, and then I was slightly darker sebab memang main tu, and then I was just the package of ugly back then. Which is sad. Thinking now yang macam 11 tahun and you rasa you dah ugly dah. You feel like a potato. Like it's so sad. But I remember benda tu membuat Nat sampai pergi ke sampai sekarang kawan Nat cakap I went to an extreme diet. So I actually went from 60 plus at darjah 4 turun ke 40 kilo. Bayangkan Madi, umur 11 tahun, you want to lose 20 kilos. And it was to the point yang rasa sangat tak healthy lah sebab Nat makan salad je. And Nat to the point yang Nat macam pernah sekali tu pingsan because I was not eating at the age of 11 years old. 11 years old. Now that I think about it, it's sad. Just to show yang macam how ejekan budak-budak ni, your friends can impact you. And I would say even though I was 40 or I was considered as skinny, it never really recovered. And Nat tak pernah rasa macam, oh, I am beautiful growing up. Even though my weight was okay, I had good friends, that still was something yang Nat bawa sampai ke university, and sampai mengajar pun Nat rasa macam Nat still ada rasa that doubt. Tapi over time you get a bit more confident with yourself lah. Like you said, loving yourself, you develop that. Tapi that's one of the first start point lah yang Nat boleh share. I would say key takeaway, benda ejekan ni
dari kecil boleh start. You rasa macam budak kecil tak affected? No. Primary schoolers are Betul. affected too, and that's Betul. where you start. Betul. In fact, ada satu benda yang Madi perasan dalam ini punya family lah. Dia macam family yang agak jauh, agak besar. Budak tu baru umur 2-3 tahun dan one of the family member yang dekat dengan budak tu, ni jadi dekat Madi punya ni kan family kan, dia cakap hitam lah you ni, gelap lah. Cara dia orang buat tu macam gurau. But it's really bad. Dan Madi pernah sembang dengan kakak Madi pasal isu ni. Memang tak boleh. Dia kalau especially kalau bab perempuan, sebenarnya lelaki pun sama je, tapi perempuan dia lagi lebih. Dia punya negative impact dia akan buat orang tu lagi tak insecure. Even though kita rasa dia masih muda, macam nak cakap kan, 11 years old. But then even before that memang nampak macam muda lagi, tapi dia dah boleh proses. Dia akan membentuk dia punya self image yang really bad self image kan. So it's never good untuk ejek orang. Yeah. Even kalau macam Madi pun Madi pun waktu kecil, walaupun bila Madi fikir balik, Madi tak adalah rasa Madi gemuk pun. Tapi disebabkan ada beberapa remark yang dalam family Madi yang cakap Madi ni gemuk. Sampai Madi umur berapa Madi percaya Madi ni gemuk. Wow. That's why bila Madi tengok statistik tu, Madi macam okay, so I am not fat. So I think I'm healthy. So why would I feel like I'm fat? Sebab itu adalah kita punya persepsi kan. Persepsi tengok diri sendiri. So bila umur nak ingat tak bila nak start sedar yang you are being too harsh to yourself? Bila nak start ada that realization, awareness yang you are being too hard to yourself, you know? I think, first of all, just want to tap into Malaysian community atau community Asia punya obsession atau obsessed dengan keputih. Like you need to, kalau if you are fair, you are beautiful. Padahal kan if we look at it secara scientificnya pun, kita orang Asia tau, so kita Melayu, kita memang ada a bit chocolate sikit tu, and it's all fine sebab dia melatonin. Dia hanya melatonin, gene expression if you think about it scientifically. But people obsess about tu yang membawa kepada semua produk-produk putihkan muka and whatnot. And those things, I think Nat pun sampai university, I was wearing those sebab I feel like, I'm darker skinned, I need to be fairer. I would say those rasa yang macam, you feel hard about yourself, tu dah sedar masa you sekolah menengah, tapi it feels like you're losing control. You tak tahu macam mana nak stop that feeling. I would say until the end of university. Even if you notice, I think I'm being a bit harsh. I think that, I know a lot more. I feel like I understand kenapa Allah jadikan kita berbeza-beza kulit sebab of the weather, right? It's all about how you adapt to the sun, that exposure of your region. Tapi even tahu benda tu, you tak boleh stop yourself from being harsh. That's true, yeah. So I would say, I notice dari sekolah menengah, I still notice that pattern from kadang-kadang dekat diri Nat. Kalau sekarang pun kadang-kadang Nat go back to that tendency. Tapi I'm trying. So Alhamdulillah macam that kesedaran tu dah ada sikit lagi lah lepas dah keluar universiti, dah sambung kerja, dah macam more exposure. Sekarang better. Alhamdulillah. What about you, Madi? How would you say? Madi suka dapat yang nak cakap. Kita sedar benda tu, tapi kita tak boleh control. Betul. Completely agree. Dan benda tu sebenarnya berlaku dalam banyak aspek kehidupan kita juga. Kalau kita sedar, but when it comes to penampilan diri, antara benda yang memang sedar pun kita still, you know, termakan, terjatuh dalam gaul tu kan. Ya Allah. And I really am annoyed sometimes dengan the obsession dengan putih. Madi pun honestly, Madi sangat tak suka that kind of mindset. Kalau ada Madi boleh pilih. Tapi dia kelakar kan sebab dekat luar negara orang obsess untuk tan skin. Dekat orang Asian yang belah sini lah, obsess dengan putih.
yang nak putih. Dia macam manusia tak pernah syukur kan. Macam nak apa yang kita tak ada. So macam nak cakap tadi kan, nak cakap waktu even sampai sekarang pun you are slowly managing that. Betul tak? Dia bukannya betul 100% Betul. recover. I think benda tu memang akan sentiasa ada dalam diri kita. Is a constant struggle, but then now you are stronger. Like untuk Madi punya case, Madi lagi kuat sekarang berbanding diri Madi yang 5 tahun lepas ataupun 10 tahun yang lepas. Madi start aware pasal Madi being harsh to myself. Maybe dia punya kalau sedar pun sedar sikit-sikit. Dia tak sedar sampai masa waktu Madi kerja kot. Mungkin lah bila Madi dah start kerja baru Madi start betul-betul ada complete awareness yang okay, kalau Madi fikir macam ni, you are doing harm to your body. Kalau Madi fikir macam ni, Madi macam tu. And to be exact, even last year pun Madi macam struggle juga sometimes. But then now I feel like I'm stronger. I rasa Madi lagi kuat. Tapi dulu sekolah memang sedar pun sedar sikit-sikit. So Nat, macam mana Nat manage that, kan kita slowly, making ourselves feeling better by having a more positive body image. And the idea is about better body image. Apa yang Nat faham pasal, a good body image untuk Nat yang sesuai dengan Nat and against apa yang diportraykan dalam social media especially. And Madi pengakuan jujur Madi saya tak boleh buka Instagram. Sebab lawa sangat. Dia macam Madi pernah tanya tau dekat beberapa orang. Ada setengah orang yang Madi tanya kalau nampak perempuan cantik-cantik macam ni, ini kat perempuan Madi tanya one of my cousin, Madi tanya nama dia Ika tengok orang-orang macam ni kan, apa Ika rasa? Ika rasa tu rezeki Allah. Macam wow, Ika tak jealous. Dia cakap and Madi percaya and Madi rasa okay, she has a really good positive thing, outlook pasal benda macam ni. But me personally, the reason kenapa Madi stay away from social media disebabkan ada this one expectation yang Madi rasa macam bukanlah tak puas hati dia orang cantik, but then when you start to compare yourself, kita rasa macam kita lacking. Betul. And I feel like that is not good. So not good. That's why cara Madi manage and Madi stay away from that. Kalau Nat? Oh, that was such I love Ika punya ayat yang macam rezeki Allah tu. It's so true. So I'm just like thinking about that a bit. Tapi going back to the question itself lah, macam mana kita nak manage expectation atau kita nak I would say develop self-love kat sini. Adalah one thing that worked for me was to betul-betul faham yang beauty bukan beauty bukan objektif. So macam like coming back to konteks Malaysia, macam kalau beauty kat Malaysia kurus, putih, tinggi, and I think that's universal whole world, and kita semua nak capai ke situ, tapi reality is takkan semua orang dapat jadi benda tu. So to understand yang macam you can look a certain way but you are still beautiful, and to really take that on, macam it doesn't have to be just that beauty, there's so many more. And for Nat lah, sebab konteks pada pendengar semua tu juga fellowship program ni meaning Nat mengajar dekat sekolah kan. So basically Nat jadi guru. So I think self-love Nat actually lagi develop masa jadi cikgu. Sebab I see all my students, budak-budak 15 tahun, Nat masa tu mengajar budak 15 to 17 years old. Ya Allah, macam lawa budak sekarang, Masya Allah, macam very TikTok style, very beautiful. If you want to say beauty, that is beautiful. But then to see how they are this beautiful, this young, tapi still rasa macam insecure, still tak ada that self-love there. Tu
honestly buat Nat sedih lah. And that made me reflect on my own journey and made me feel like, oh, kalau Nat cakap kat budak, oh, you are beautiful in your own way, beauty is subjective, all those things, if I'm saying it, why am I not saying it to myself? Yeah, So true. over a long time tu, Nat just macam, okay, I don't want to pretend anymore. And I want to be what I'm saying. So sebagai seorang cikgu, guru masa tu, I felt like it was a challenge for me to do that. And just to add on lah, macam something that I would preach for girls out there, tolonglah, beauty kat luaran ni fades. What you Yeah, need to really do true. is like work on your heart. It sounds very cliche, but then that's something that beauty, that kindness, patience, seeing Yeah, yeah. niceness in people, that's what we want to see in the long run. So just to Yeah, focus true. on that. True. Madi, dia selalu rasa best untuk dengar yang cakap beauty lies, bukan In the beauty lies eyes. in your heart. Oh, okay. Itu pun Oh, another thing. Itu pun another thing. But okay. yang nak cakap tadi, yang nak cakap kecantikan sebenar datang dari dalam, bukan daripada luar. It's always Betul. nice to keep on hearing that from other people. Even Madi, kita dah dengar banyak kali benda tu, but to hear that in a different way, of course it always sounds nice kan. Tapi kita still akan patah balik ke pattern yang sama. Betul. Sometimes you like fall back to your, unrealistic standard about yourself. Betul. Sometimes kan. Dia kalau Madi baca, dia back to yang Madi punya share pasal Instagram tadi, one of the way untuk Madi manage juga, dan benda yang Madi push diri Madi untuk buat lately ni ialah sebab Madi ingat dekat tempat kerja Madi kadang-kadang Madi punya bos suka share hadis. So salah satu hadis tu yang Madi ingat ialah lepas kita tengok orang yang lebih daripada kita dari segi harta ataupun paras rupa, kita kena cepat-cepat tengok orang yang kurang supaya kita sentiasa rasa bersyukur. Sebab kalau contoh kita tengok Instagram, kita tengok orang yang Instagram dah lah, it's all about displaying, especially kalau celebrities, they have to display dia orang punya lifestyle. Dia nampak macam a bit unrealistic sometimes, tapi benda tu memang kalau kita tak kuat sometimes ataupun kita terlupa, kita akan rasa macam after that kita rasa macam kita punya hidup ni dari segi paras rupa, dari segi ni kita akan senang untuk rasa affected by that. So cepat-cepat kena tengok orang yang kurang dari segi aspek tu supaya kita tak rasa benda tu memakan diri kita balik kan. Okay, so that's interesting, that's really nice Nat, untuk kita share benda-benda yang interesting things. Kalau Nat boleh patah balik dekat Nat punya diri, jadi 5 years back ataupun maybe waktu umur 11 tahun kan, apa yang Nat akan cakap pada diri Nat? Oh, that's a good one, Madi. Soalan, I think to just, there would be a couple of things lah. Like the first one, to love yourself deeper in that way. Sebab something yang Nat tak realise atau tak sedar sampailah Nat tua adalah confidence yang you tunjukkan kat luaran tak semestinya sama dengan cinta for yourself atau that love that you develop for yourself. So confidence and loving yourself, dua benda yang berbeza. Nat tak pernah tahu tu. Nat rasa sekarang Nat besar sikit baru Nat macam betul. Sebab confidence tu Nat selalu ada. But loving, benda tu benda dalaman tau. Benda yang kat luar, confidence benda yang kat luar orang boleh nampak. Loving yourself takes you and Allah lah coming back to like, you are awak ni dicipta for a reason and Allah thinks you are beautiful in that way. So to really think about it in that sense, yang you are beautiful
you should be loving yourself as much as how your creator loves you. Easier said than done, tapi sekarang benda yang Nat cuba remindkan myself tu. Faham? What about you, Madi? What are some things yang you nak dengar balik? Tiba-tiba rasa macam soalan yang susah. Kan? Okay. Ya. Dia macam, dia ada. Badan kena cook. You have to cook first. Ya, Madi sangat suka ayat Nat tadi yang Nat cakap. Yang pasal self-love and self-confidence is a completely different thing. Dia adalah dua separate cabang. Betul lah Nat. Kita selalu salah faham ingat. Self-confidence is equal to self-love, which is not true. Self-love, dia ada kena-mengena dengan self-esteem. Betul tak? Betul. Setuju tak? Self-love ada kena-mengena dengan self-esteem. How do you feel about yourself? How do you feel about yourself is your self-love. So if you feel really good about whatever you have, and Madi percaya orang yang betul-betul suka diri dia, self-love dia tinggi, dia akan lebih banyak memberi. Madi percaya benda tu. Sangat. Kalau orang yang kurang struggle at one point of our life, bila kita struggle dengan self-love, kita akan susah untuk puji orang, contoh. Tapi kalau kita, ini Madi one of the trick lah, dia macam it works either way. Orang yang confident, ada self-love, dia lagi mudah untuk suka orang, lagi mudah untuk menyayangi orang, lagi mudah untuk puji orang. Tapi one of the trick kalau kita yang struggle ni, kita banyakkan puji orang. Dia macam hack, fake it till you make it. Banyak puji orang, banyak suka orang, banyak cuba untuk sayang orang, then you gonna get much more self-love. That's what I believe and that's what I learned in the past, and based on past experience. Advice kepada diri Madi advice more like to Madi punya habits yang Madi buat, yang Madi rasa sangat membantu Madi untuk develop self-love ialah, macam mana nak develop self-love? Satu habit yang Madi buat ialah, Madi sebenarnya dulu nak try tak, Madi tak suka tengok cermin. Madi akan tengok sekejap je. Kalau dulu dekat uni. Betul. Ya, Madi akan tengok sekejap. So, Madi tak boleh tengok lama-lama. Madi pun belajar trik ni pada kawan Madi. Sebab bila kita tengok lama-lama, kita akan rasa macam start cari our flaw. Kita akan tengok mana yang tak elok kan. So, lately apa yang Madi buat ialah, I wish I knew sooner. Madi harap Madi tahu lagi awal ialah tengok cermin senyum. And doa tengok cermin. Okay. Doa tengok cermin dalam bahasa Melayu, Madi hafal dalam bahasa Melayu je. Ya Allah, sebagaimana kau telah cantikkan rupa parasku, cantikkanlah juga akhlakku. So, mula-mula Madi macam tak make sense, Madi tak boleh nak make sense. Kenapa macam tu structure doa tu. Lepas tu bila Madi fikir balik kan, sebab Madi pernah ada sembang kakak Madi cakap dia tukar. Dia cakap, ya Allah cantikkanlah rupa parasku, cantikkanlah juga akhlakku. Tapi bila doa tu ialah, dia punya lesson yang kita boleh belajar ialah, kita kena bersyukur dulu dengan apa saja yang Allah bagi. So dia punya keyword dia adalah bersyukur. So bila kita senyum dan kita amalkan doa tu, dia akan memupuk jiwa bersyukur. Dan bila senyum, kita kan, semua orang senyum kan cantik. So bila kita senyum, automatically kita akan uplift the mood dan kita akan rasa diri kita cantik. So benda ni Madi harap Madi tahu dari dulu. Madi harap Madi tahu dari dulu yang bila tengok cermin senyum, sayang diri sendiri and amalkan doa tu. Sebab doa tu memang betul-betul sangat membantu Madi untuk ada self-love specifically untuk Madi punya penampilan diri. Make sense tak? Make sense tau. And then ni reflection thought yang Nat macam terfikir masa Madi cakap like, oh ya Allah, cantikkanlah akhlakku sebagaimana macam cantik sebagaimana kau telah buat kita manusia, macam rupa parasku kan. Bersyukur tu betul, tapi to just come back to the realization, bagi dekat mata Allah tu kita manusia, kita dah sempurna.
Macam dia dah buat kita dengan sempurna yang boleh dah. So meaning kita je yang macam betul kadang-kadang tak bersyukur macam nak lawa lagi ni. Macam Nat macam tak dulu Nat tak suka Nat punya smile sebab Nat rasa gigi Nat besar. Macam I just like I don't like seeing myself smiling. So macam selalulah jadi macam tu je senyum dia. Same. So it's Are you the one yang cakap sekarang my best nak chat. Ya, silakan. Apa? Mari pernah menangis sekali bila ada orang cakap Mari punya senyum tak pelik. Ada one time. Wow. Tapi itu dulu cerita dulu lah. Orang panas nak cakap. And because of that, dia membuatkan Madi struggle. Madi ingat dulu sebenarnya Madi selalu rasa Madi senyum tak cantik. Of course, dia still nampak awkward dalam gambar sekarang macam tak tahu nak senyum macam mana. Tapi when I see myself smiling in the mirror, Madi rasa macam I am nice. I mean like I like myself. So yeah. Betul. Madi setuju dengan apa yang Nat cakap. Okay. So Nat, kita dah agak lama. Okay, last Nat. Last question untuk sesi penampilan diri. Sebab dia ada satu isu yang sangat besar sekarang. Macam Nat cakap tadi kan, student Nat kecil-kecil dah cantik. Serius lah, betul. Alhamdulillah lah, Masya Allah Alhamdulillah. Betul. Sebab Madi ingat Madi dulu waktu form 2, form 3 lagi insecure. Sangat-sangat insecure. Even Madi sebenarnya tak tahu macam nak dress up pun. I'm really bad. Comot kan? Dulu kita zaman comot. Tapi sebab kita membesar kan Nat, waktu zaman kita nak compare dengan siapa je, kita compare dengan kawan sekolah je kan. Siapalah sangat ada kat sekolah tu kan dengan adik-beradik sendiri. Tapi budak-budak zaman sekarang kan, disebabkan social media, TikTok macam nak cakap kan, budak-budak hot dah. Kalau sekarang kita panggil budak hot. Boleh ke macam tu cakap? Budak-budak up. Tapi macam tu. Up. Ya, dia sangat cantik. Dah lah gambar sekarang filter. Bukanlah semua filter tapi the fact that dia orang punya, kita punya expectation sekarang budak-budak ialah dia orang dah kena pandai dress up daripada dia orang umur kecil-kecil. So dia orang kalau dulu kita compare dengan kawan sekolah, dia orang sekarang compare dengan budak yang paling cantik dekat dalam Malaysia. Dunia. Yeah. So the social comparison kalau dari sudut psikologi sangat-sangat teruk lah. Social comparison memang akan buat kita rasa down. So apa pandangan Nat pasal ni? Apa maybe nasihat? What do you think about this thing yang tengah menjadi? Dia sangat menakutkan lah sebab dia ada seorang cousin yang baru umur 20 tahun and dia macam wow. Boleh nampak dia punya cabaran masa kini. Tak tahulah Madi, macam kita kalau kita fikir balik, I wouldn't know. I would need to put I would need to put myself in their shoes. Tapi if I would to do that, nak tak dibayangkan betapa banyaknya beban kalau kita ada insecurities. Ni bayangkan pelajar-pelajar ataupun budak-budak zaman sekarang yang hidup sentiasa terdedah kepada TikTok, sentiasa terdedah kepada YouTube. Dan comparison dia bukan just dengan orang Melayu, dia dengan orang sedunia. So like to see beautiful people everywhere, how does that affect you? Rasa macam soalan tu susah sangat nak jawab. Yeah, that's the question kan. Kita wonder macam mana benda tu boleh memberi impact. Hopefully dia tak membawa impact yang terlalu negatif, but then benda tu memang confirm akan negatif. In fact, just that macam mana dia orang nak overcome benda ni kan, daripada kita punya sudut pandang. For me it's back to self-love. Kita kena develop cinta diri sendiri tanpa syarat. No matter how bad you look at that particular time, but to appreciate. Not bad lah, sometimes saya bangun pagi macam, is this me? So contoh kan, so kita kena develop that sense of
self-love. But then ramai orang remaja sekarang yang masih tak aware pasal self-love. Kan Nat? Betul. Ya, nak tengah fikir macam okay, Macam hang sikit. okay. Tengah fikir balik impak yang lagi macam mana kita nak buat dapatkan impak. I'm thinking about macam mana kita secara community nak bantu pelajar-pelajar ni. How do we as a society support these students to or these people to develop their self-love. Sebab benda ni biasanya self-love tu dia start dengan external, like macam mula-mula externals dulu, macam people dekat Malaysia kena just bukanlah less criticizing, tapi macam kita boleh start dengan ibu bapa to kind of like realize yang bila kita compare anak-anak kita lawa tak lawa tu, that's actually harmful to them. Like think about it in that sense. Ibu bapa, guru-guru pun Nat perasan dulu macam bukan tak cakap semua, tapi kadang-kadang guru-guru pun unconsciously kita buat lawak macam tu, kita rasa macam betul. It's so funny nak criticize or cakap benda pasal budak-budak. Tapi to start from there, adults need to take place. They need to take a role. Macam ni kita nak support. Sebab pelajar-pelajar ni diorang memang terdedah, sangat-sangat terdedah. So as adults, we need to think of our role here. How do we support them to develop this love for themselves? That's nice. It's really nice. Dia buat Madi terfikir yang something about that. Ya, betul. Sebab benda tu adalah something yang internal untuk diorang, tapi it starts from external. So I really like that. And dia buatkan Madi teringat yang dia bermula daripada institusi keluarga itself. So the first layer are the parents, the family members. Second layer are the teachers. Teachers dia akan memberi impact besar sebab walaupun ada setengah orang yang dia tak bernasib baik, dia datang pada family yang mungkin kurang supportive. So the teachers are penyelamat. The teachers akan jadi the second parent untuk that kind of students. And then of course bila dia orang dah habis belajar, dia akan masuk ke the society. So where is the third layer of untuk selamatkan wanita-wanita muda dekat luar sana daripada terjatuh dalam perangkap self-love yang sangat compromise, yang sangat affected, wounded, dia macam terluka lah. Yes. Kan? How do we as society heal? How do we everyone heal? I think it's just to add on. Sorry. Just nak add on. Nak terangkan macam mana kita punya macam mana kita punya fikir, manusia punya pemikiran kan. Kalau kita tengok neurobiology aspect dia, mula-mula kita kena ada 3 things yang kita perlu. One is safety. So untuk someone to rasa learn something, which is in this sense kita nak learn self-love, kita kena rasa selamat, kita kena rasa dicintai. So people often mislook yang we need to feel loved before we can develop self-love. That is very sad. Because people always say like, you need to love yourself, then orang akan love you and whatnot kan. Tapi biologically, neurobiologically, otak kita cakap, your medulla needs safety, needs love and assurance, baru dia boleh belajar benda tu. So kalau kita letak balik situasi pelajar-pelajar 13 tahun to 18 tahun, external plays a more crucial role. That's why macam for us, masa kita dah besar, baru kita boleh learn sebab we start learning those things gradually. But for 13 to 18, externals, I would say. Betul-betul. Sebab dia orang masih lagi, dia orang tak ada, kita boleh cakap dia orang tak cukup pengalaman. So we as an adult, kita yang patutnya ambil pendorong tu. You should come up more, Nat. Save the kids out there. Kan Nat? Hello? Okay. So Nat tersekat-sekat sikit dekat Madi. Nat tersekat ke Madi tersekat?
Nat Nak boleh rasa jadi Nat kot sebab internet ni macam super, kurang stabil hari ni. faham? Nat boleh jadi superhero untuk wanita-wanita muda dekat luar sana. Sebab interesting sharing daripada Nat. Madi tak pernah dengar lah Nat yang pasal 11 years old. Your story waktu umur 11 tahun. Nat tak pernah dengar from Nat. So I think Madi belajar banyak benda. Even though macam kita dah tahu apa nak, you know, Betul. what to expect. But still, bila kita betul-betul ada this kind of conversation, baru kita nampak macam, oh betul lah Nat. Betul lah. Sebab Betul. dalam betul, kadang-kadang kita tak ada the exact vocabulary untuk explain benda tu. Betul tak Nat? So bila kita dengar orang share, cara Nat cakap oh ada external, ada internal, dia macam oh you are absolutely right. So dia macam buat kita rasa macam oh okay. I mean that's a better way untuk wrap that things. So yeah, Madi rasa Madi belajar banyak benda daripada Nat. Nat, any last words? Sama Madi. Maybe you want to share? Yeah. Sama lah, I just want to thank you first untuk sebab kasih this opportunity. I think sama benda yang kita buat kat sini, kita belajar and kita nak share experience, and we hope yang benda ni membantu pelajar-pelajar kat sana and orang-orang kat luar, wanita-wanita, is that the word yang you gunakan Madi, gadis-gadis wanita muda luar sana untuk develop this wanita muda kat luar sana. And if I were to come out thinking about like, oh, what do I want you to take away daripada life ni ataupun kali ni is, I think there's one word that comes into my head lah, dua perkataan. Apa Madi? Apa yang Madi rasa? What do you think is the key takeaway here? Self-love. Am I right? Yeah, sangat. To come back and to acknowledge, macam mana nak cakap acknowledge ni, untuk sedar yang self-love ni memang tak senang. It's not easy, tapi there's a way, and dia mengambil masa, tapi to start now lah kalau boleh. Start dengan apa yang Madi cakap, senyum masa you tengok cermin tu. That was very impactful. So dia little habits, you know, kita buat consistently, dia akan that little things that we do in our life yang akan make a difference. And yeah, anything else, Mike? I think that's all for me for today. That's yes. all. Thank you so much, that's Madi. nice. Nice. Yeah, nice sharing. We can do this more. Kan, Nat? And Nat, just untuk tambah points pada Nat. Sebab macam Nat cakap, the whole idea adalah it comes back to dua keyword. Ataupun satu keyword. Dua keyword yang sangat penting. Self-love. Madi belajar daripada actually Prof Muhaya cakap untuk ubah behavior kita, apa-apa saja dalam hidup kita nak ubah. Dalam kes ni kita nak lagi sayang diri, nak wujudkan self-love yang lagi tinggi. Dia ada 5 step untuk develop. Pertama ialah kita kena percaya dulu. Macam nak cakap, just the fact that kita sedar kita dah in a good track. Kita kena percaya yang sebenarnya kita boleh control apa yang kita rasa. Orang cakap kita gemuk dan kita makan dalam, the fact that kita aware yang kita sebenarnya boleh control benda tu walaupun susah, it's a good step. So that the first one adalah dengan kita ada platform macam ni untuk sedar. Kedua ialah kita betulkan balik self-image. Like self-image, macam nak cakap tadi kan, kita ada unrealistic standard when it comes to beauty dekat Malaysia. Orang Asia nak putih, orang UK, US nak ada tan skin, kan, sangat-sangat really bad. Tapi kalau kita lagi cepat kita come to terms dengan a really good self-image. Macam okay, kita memang takkan secantik diorang, but kita happy dengan apa yang kita ada. Betul tak? Yeah, that's a good self-image. And then third adalah ilmu. Kita kena start cari ilmu. Okay, macam mana nak develop lagi self-love? Oh, rupanya boleh baca doa. Oh, rupanya ada ni. So, kita sentiasa constantly upgrade our knowledge about how to increase self-love.
And then number 4 adalah cari circle baru Nat. I love that. Okay, betul. Externals kat situ. Betul. Externals. So kalau macam untuk budak-budak muda yang kawan-kawan dia memang suka compare and there's nothing you can do. It's true, memang kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh ubah orang. Tapi kita boleh ubah diri kita dengan kalau kita tak kuat, kita tahu kita tak kuat, dan start bergaul dengan orang yang lagi positif. Yeah. And you get better over time. And then the last one adalah ubah behavior. So kita dah tak self-critic, kita dah tak guna perkataan aku ni gemuk dalam dalam cermin. You know, walaupun benda tu cakap dalam diri sendiri, macam gemuk lah. Once we realize, bila kita ada ilmu, kita ada better self-image, kita akan tepis untuk ada that kind of monologue dalam diri kita. Setuju tak Nat? Setuju. And benda tu And I love how you letakkan 1, 2, 3, 4, 5 macam Madi share lah apa yang Prof Mahaya kata tu. Sangat setuju. Dia applicable untuk apa saja dalam hidup kita yang kita nak ubah. So dalam kes ni, start with kesedaran. Kan Nat? Okay Nat, so nice to talk to you. Kita dah membocorkan rahsia Nat dan membocorkan rahsia Madi. So apakah rahsia yang bakal dibocorkan untuk akan datang? So Nat, thank you so much untuk join kita punya sesi sharing on my mind. So kita akan jumpa Nat lagi insyaAllah kalau Nat masih nak bersama untuk share story-story, cerita yang mungkin tak pernah share pada orang ramai. Right, thank you Nat. Bye. Bye Nat. Nat tersekat. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Bye. See you next time.